नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एबे धान बिहन बुणवार माने धान तली पकेबार समय आसी जाइए। आमर आज बिल धान बुणवा को बहुत बढ़िया पाग थिला से आज धान बुणवा को आसती माने धान तली पकेबा आ वर्षा भी पछपट देखुवे टिके टिके आसला किंतु वर्षा पूर्व धान तलीटा पड़गले बहुत बढ़िया हम आउ महालक्ष्मी आशीर्वाद केमी भल समस्त फसल भल हो बोली कामना करुच्ची। ताले आसतु जा धान बिहन बुणुची।
ଫାଇନାଲି ଧାନ ବିହନ ବୁଣା ସରିଗଲା। ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଫିରି ଫିରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଯଦି ଚାଷୀକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ।